Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number Tumarwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Like, subscribe, and get notified. The small canal work at Sheldon remains pending, even as the Water Resources Department has announced that water will be released on 30th November, instead of 15th November. The decision has raised concern among farmers. Farmers say the delay in water supply this year resulted in a late start to farming activities, causing crops to remain unprepared before the monsoon. As a result, heavy rains destroyed most of the yield. या वर्साक आम्ही पहिले की मुसळधार पावसान जी शेतकाराची शेतां आसात ही सगळी काबार जाली आणि खंय तरी शेतकाराक भरपूर लॉस जाले आणि सरकाराक खंय तरी तांकां कंपेन्सेशन डिक्लेअर करपाक पडले करोडांनी तेंय बीन आणि आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हे शेल्ड्या कुडचड्यार भाग आहा हो आतां हांगा पळय फाटल्याच्यान हे कॅनल आसा जे फाटे आसात कॅनलाचे मेन कॅनलाचे थंय अजुनी पर्यंत काम चालू आसात. आता खरे तर हे काम जे आसा हे नोव्हेंबर 15 पर्यंत जावपाक जाय आसलेले आणि नोव्हेंबर 15 तारखेक खंय तरी जे साळावलीचे जे कॅनलाक उदक सोडटा ते खंय तरी सोडून हे फाट्यांनी उदक पावपाक जाय आसलेले पूण अशें कांय ना. आता पळोवंक शकतात आयज 27 तारीख नोव्हेंबराची तरी सुद्धा जे काम आसा हे अजून चालू आसा आणि काम पळोवंक शकतात सारखे ना खंय तरी एक्सप्रेस काम चालू आसा. आणि जे हांगचे स्थानिक आसात ते म्हणतात की जी पावस पर्यंत जी शेतां उरतात हेका मुख्य कारण म्हणजे हे जे काम आसा कॅनल निवळ करून तितून उदक सोडपाचें ते खंय तरी डिले जाता आणि खंय तरी जे शेतां रोवपाक डिले जाता आणि मागीर शेतकारांक खंय तरी पावसाचो सामना करपाक पडटा. त्या खातीर शेतां जी आसात ही खंय तरी पेड्ड्यार जाता पावसान आणि शेतकारांक लॉस जाता. आणि तितून भितर आमी शेतकरी चिंतीत पडले की आता 30 नोव्हेंबराक कॅनला उदक सोडटाय. जो D1 जे कॅनलाचे रूट्स आसाय त्या रुट्सां भितर पळयलें जाल्यार कामूच स्टार्ट जालें ना. ग्रास कटिंग जालें ना अजून. हो फक्त जालेडेन आसा, हो शलवण म्हणल्यार जालेडेन आसा, तो पसून इनकम्प्लीट स्थिती भितर आसा. आणि अशें करून शेतकऱ्यांक आतां उदक मेळटा कशें? जस्ट नोव्हेंबरान जर उदक सोडलें जाल्यार शेतां भितर उदक वचपा ना. शेताक पायपलायन निवळ केल्यो न्हय, चंबर निवळ केले न्हय, आउटलेट्स निवळ जाले न्हय अजुनी. सो आतां जुलयाक एस्टिमेट जालो, प्रोसेस पास जालो, सरासरी ऑक्टोबराक टेंडरिंग जालें, सप्टेंबर ऑक्टोबराक. आता हे म्हयन्याक कंप्लीट काम जावपाक जाय आसलेलें. एक्चुअली SIP सालावली इरिगेशन प्रोजेक्टाचो जो पळय मेन इश्यू आसा ते सालावली धरणाचें उदक रिलीज अनऑथेंटिकेटेड म्हळ्यार कायदेशीर नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर सोडपाचें. पण आतां नोव्हेंबर कंप्लीट जालो. सो गेल्या वर्साक जेन्ना उदक सोडलें लेट सोडलें तेन्ना पावस पडलो, शेतकऱ्यांक सगळे भात सगळे नाशाडी जाली. सरकाराक 2.5 कोटी रुपया कंपन्सेशन दिवचे पडलें. सो ह्या डिपेंड कॅनलाचेर ह्याची कॅनलाचे उदक पळय जितले बेगीन उदक सोडटा तितले शेतकऱ्यांक शेतां भितर देंवपाक बरें पडटा. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number Tumarwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.